La semana pasada descubrimos 3 razones principales por qué debemos escuchar la voz de Dios. Vorige week hebben we 3 hoofdgründe vastgesteld waarom we God zijn stem horen zullen. El primero era para que Dios puede funcionar como nuestro Señor y Rey. Dat eerste is omdat God ons tjenis en ons haar zijn kan. El segundo es para que Dios puede funcionar como nuestro Padre. Dat tweede is omdat God ons vader zijn kan. Sin escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, no le podemos tener como nuestro Padre. Ohne God zijn stem te horen, tja wie amnisch als ons vader hebben. Y tercero, para que Jesús puede ser nuestra vida. En dat derde dat Jezus ons leven zijn kan. Nuestra vida no tiene ningún significado si no es Cristo en nosotros. Ons leven heeft geen bedeutung, wanneer Jezus niet in ons leven is. Y hoy queremos ver que la Biblia es la forma principal o la fuente principal para escuchar a Dios. En vandaag wil we zien dat de Bijbel de hoofdgrondslag is om God zijn stem te horen. Dios nos habla a través de la Biblia en 2 formas. God redt ons durch de Bijbel in 2 verschillende arten wijze. Primeramente, universalmente a todos. Eerstmal universal te allen, Pero gleich. Él también habla personalmente a cada uno de nosotros. Aber hij deed dat ganz persoonlijk te ons reden. Él nos habla a través de la Biblia con mensajes específicos para tiempos específicos. Hij redt durch de Bijbel met ganz specifische woorden te ons, voor specifische momenten. También en situaciones específicas. Ook in ganz bestimmte situationen. En las traducciones de la Biblia en el alemán y como también en el español, En de verschillende übersetzungen, zoals in Spanisch ook in Duits, tenemos la palabra que fue traducido como palabra en español y también en alemán. daar hebben we dat woord wat übersetzt wordt als woord in Spanisch ook in Sí, Duits. eso viene de 2 diferentes palabras del griego. Dat heeft aber 2 verschillende bedeutungen im Griechischen. En el griego tenemos la palabra logos, Im Griechischen haben wir das Wort Logos, que quiere decir, o sea, que es, perdón, acá estoy un poco atrasado ya. La palabra logos es una palabra general para todos. das Wort Logos bedeutet im Generellen für allen. Lo encontramos a menudo en el Nuevo Testamento. Wir finden das immer weiter im Neuen Testament. Luego también hay otra palabra que es traducido palabra. Und dann ist aber noch ein anderes Wort, das auch übersetzt wird als Wort. Tenemos mucha palabra acá, ¿verdad? Y Ja, ojalá que no viele- nos confundimos. Wir haben viele Wörter wie es hier. Sí. Vida. Que es la palabra rema. Was das Wort Rema ist. Y la palabra rema se refiere a una palabra específica. Und das Wort Rema betreibt sich auf ein ganz spezifisches Wort. Que Dios habla personalmente a alguien. Dat Gott ganz spezifisch zu einem redet. En 3 ocasiones la palabra logos es personificado y aplica a Jesús en el Nuevo Testamento. In 3 verschiedene Situationen ist das Logos-Wort personifiziert auf Jesus. Sí, un ejemplo lo encontramos en Juan 1, verso 1 y también el 14. Ein Beispiel finden wir in Johannes 1, Vers 1 und 14. Ahí dice que en el principio ya existía el verbo o la palabra logos. Dort sagt als alles Anfang wie das Wort. Und das Wort wie bei Gott. Und das redet hier von dem Wort Logos. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Und das Wort wie bei Gott. Und das wie das Wort. Ja. Ist das Wort verschieden? Okay. Und das Wort, und das Wort ward Mensch. Und wohnt man uns. Otra vez mucha palabra. ¿Verdad? Hoy tenemos mucha Es sind da palabra. viele wir dahin. Sí. En otras palabras, Dios se reveló a sí mismo a través de su Hijo. Ein anderer wird Gott, der sich selbst durch sein Sehen präsentieren Y hier. Él se reveló a su palabra, o sea, reveló su palabra a través de su Hijo. Und er hat sein Wort durch seinen Sehen verkündet. En Hebreos capítulo 1, del 1 al 2, dice que Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. In Hebräer 1, 1-2 sagt, dass Gott die in viele Tiden vorken und auf viele verschiedene Weise durch die Propheten zu uns, unsere Vater geredet hat nu in dieser letzten Tag durch sein Sehen zu uns geredet.
Entonces, en algunas ocasiones la palabra logos, o sea, en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento la palabra logos se refiere a Cristo mismo. In so in 3 verschiedene Situationen im Neuen Testament ist das Wort Logos spezifisch ab Jesus gerecht. En todas las demás ocasiones In all die ewige Situationen simplemente se refiere a lo que Dios ha hablado a todos. betreibt sich dort ab dort, wo Jesus zu allen Menschen redet. Lo que Él tiene para decir a todos. Wat hij te zeggen heeft te de mensen. Es la palabra para todos. Dat is het woord voor allen. Es la Biblia, Dat is de Bijbel. de Génesis a Apocalipsis. Dat is van Mosebed, eerste Mosebed, Offenbarung. Son los 10 mandamientos. Zijn de 10 geboten. Es el sermón del monte, Dat is de predigt van de bergpredigt. etc. En zo verder. Después tenemos la palabra rema, En dan hebben we dat Rema-woord. que es la palabra de Dios que ha sido hablado para ti personalmente. Dat is het woord van God wat ganz persoonlijk voor die gereed is. O sea, es un mensaje específico dado a una persona específica para un tiempo específico. Dat is een specifisch woord voor een specifische persoon in een ganz specifischen moment. La tarea del Espíritu Santo De opgave van Heilige Geest es aplicar las escrituras a nuestra vida, a nuestras vidas personales, is dat woord, dat heilige woord op ons leven aan te de wenden. una forma específica. Op een specifische soort en wijze. En otras palabras, Een andere woord, él toma el logos die neemt dat logos woord y lo cambia a un rema, en dat dat omwandelen in een persoonlijke Rema woord. y a esto lo llamamos revelación. En dat namen we dan Offenbarung. Por ejemplo, Ten Beispiel, mi esposa no está aquí en esta mañana mijn vrouw is niet hier van onze mans. porque debe quedarse todavía quieta en cama, Mensen moeten aan bad ruhig blijven, dus ruhig verhullen. ¿sí? Para salvar a nuestro hijo. Om aan dat leven van onze kind te raden. Pero si yo les diría a todos, ella nos está escuchando en línea, Maar wanneer ik zijn nu tegen al en zij hier ons over internet. y les digo a todos y también a los que están escuchando por internet, les digo, les amo. En ik zei nu te al, maar ook die wat over internet te harsje, ik live junt. ¿Sí? ¿Ustedes me creen? Live je me? Espero que sí. Ik hoop zo, ja. Sí, sí, no tengo que trabajar un poco en eso, ¿no? Zelfs maar ik nog een beetje met arbeiden, dat je me dat geloven. Y esa palabra también es para mi esposa, En dat woord is het ook voor mijn vrouw. y sí, Zeg está incluida, también está escuchando. Zij harscht ook, zij is ook een van junt al. Pero es lo mismo que si ella estaría sentada aquí y yo me acercaría a ella y a su oído le digo, amor, te amo. Maar is het hetzelfde als wanneer zij wordt bij mij aan de zijde zetten en ik word ganz stil tegen haar zeggen, ik live die? No es lo mismo, ¿verdad? Dat is niet hetzelfde. Porque el primero es una palabra logos para todos Dat eerste is een woord logos, voor allen. y el segundo es una palabra rema, En dat tweede is een woord rema. es específicamente para ella. Dat is ganz specifisch voor mijn Y vrouw. en ese momento, En die moment. ¿entienden? Verstoor je? Esa es la diferencia. Dat is de onderscheid. Jesús nos enseña de esto también en Mateo capítulo 4. Jezus deed ons het ook leren in Matthäus 4. Después de haber sido llevado al desierto por el Espíritu Santo, el diablo le dijo lo siguiente. Waar Jezus van Heilige Geest gedreven wordt in de woestijn en te gaan, dan zei de duivel tegen Jezus. En Mateo 4, el 3, la segunda parte, En Matthäus 4, 3, dem tweeden deel. él decía, si eres el Hijo de Dios, Wanneer du God zijn zoon bent, ordena a esas piedras que se conviertan en pan. dan je bij deze stenen dat ze zich veranderen in brood. Y fíjense cómo Jesús respondió a eso. En kijk maar wat Jezus antwoordde heeft op dit. No solo de pan vivirá el hombre, Der Mensch leeft niet bloos van brood, sino de toda palabra, maar van de woord. y está usando la palabra rema aquí, En hij gebruikt dat Rema-woord hier. de toda palabra rema que sale de la boca de Dios. Van al de Rema-woord wat van God zijn mul komen. Muchos piensan que Jesús se refería aquí a la palabra escrita de Dios. De meeste geloven dat God zich hier op dat geschreven woord van God betraatje deed. Pero no es así. Maar dat is niet zo. En ninguna parte de la palabra escrita dice que es prohibido convertir las piedras en pan. Op keine steht in de Bijbel zegt dat het verboden is stenen en brood te verwandelen. Por lo tanto, si Jesús dice aquí que el Padre no permite hacerlo, So, wenn Jesus hier sagt, der Vater lässt das nicht zu,
No puede ser que él se refiere a la palabra escrita, Dat kan niet zijn dat Jezus zich op de Bibel betrekt. sino que a la palabra que Dios le habló personalmente a él. Sondern op dat woord wat God hem ganz spezifisch gegeven had. Dios le había dado el orden a que salga al desierto. God had hem de onordnung gegeven en de woestijn in te gaan. Le había dado el orden de ayunar. Hij had hem de onordnung gegeven te vasten. Y todavía no le había dicho que ya llegó la hora para comer. En hij had nog niet gezegd dat de stunde komen wird hem wat eten. Entonces, a la palabra de Dios a la cual Jesús se refería, En zo hij betrekt zich op dat woord van God. no la palabra escrita, Niet op dat geschrevene woord. sino la palabra hablada de Dios. Sondern dat uitgeredene, dat woord wat gereed wie van God. Lo que el Padre le había dicho a él. Wat hij voordat hem gezegd had. Y el contexto apoya esa interpretación. In de context dat dit ondersteunt. Porque dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto Wenn so zegt dat de Heilige Geest dat am schuwen aan de woestijn en te para gaan. ser tentado. Om verzacht te worden van duivel. El Padre evidentemente había preparado una serie de pruebas. Ze de hadden een ganze serie van tests reingemaakt voor hem. Y así también nosotros debemos pasar por diferentes pruebas. En ze maakt ook wie dat verschillende prüfungen doorgaan. Y para muchos de nosotros creemos que el hecho de mentir es pecado. En ze vele van ons wie geloven wanneer we leren dat ze zijn. Weet je dat eens? Sí. Sabía que iba a tener dudas. Sí, pero y es así, ¿no? En dat is ook zo, niet? ¿Cuántos saben que mentir es pecado? Wie weet dat lees een zonde is? Si todos los demás tienen que arrepentirse todavía. Ja, de andere maat naar alle boete zijn. Sin embargo, no solamente el mentir, el robar, el matar, todo eso es desobediencia. Maar niet plus leren en ongehoorzaam zijn en dat is ongehoorzaam, ja? Stelen en zo. Sino que si en esta mañana Dios te dio una orden específica, Sondern wenn Gott die von dort zum Mann einen ganz spezifischen Auftrag gegeben hat y no lo obedeciste, und du bist nicht gehorsam gewesen, es desobediencia das ist ungehorsam y es pecado. und das ist Sünde. Entonces, para mí puede ser pecado Und so für mich kann das Sünde sein, ne? si yo, ay, qué ejemplo doy. Si yo a la mañana, si Dios me dice, mañana vas a levantarte a las 5 para tener tu devocional, Wenn Gott mir sagt, morgen sollst du Klock 15 Manns abstunden, um die Stelle Zeit mit mir haben, y yo me levanto a las 6, und ich stehe Klock 6 ab, yo pequé. dann habe ich gesündigt. Porque no obedecí la palabra de Dios. Wenn es nicht gehorsam gewesen ab das Wort von Gott. Y francamente yo creo que eso es una de las razones por las cuales muchas personas no quieren escuchar la voz de Dios. Und das ist ganz bestimmt ein Grund, warum viele Menschen Gott seine Stimme nicht hören wollen, Porque no quieren obedecerlo. wenn sie nicht gehorsam sein wollen. ¿Sí? Sin embargo, Dios siempre nos habla. Und Gott redet aber immer Nosotros no ganz. podemos evitar a que Dios nos habla. Wir können das nicht wegschieben, dass Gott zu uns redet. Solo podemos taparnos los oídos. Wir können uns bloß die Ohren zuhören. Con nuestros propios deseos, Mit unseren eigenen Wünschen, ¿sí? Con nuestras propias ocupaciones. mit unseren eigenen, mit was wir uns beschäftigen. Pero siempre hay una voz que nos inquieta, Aber immer ist da eine Stimme, was uns bewegt, que nos dice lo que es lo correcto para hacer, was uns sagt, was das Recht ist zu tun, lo que debemos hacer en nuestras vidas. was wir tun sollen mit unserem Leben. Jesús decía que él vivía su vida de esa manera, Jesus sagt, dass sein Leben, so ist das Leben das. en completa sumisión a la voluntad expresada del Padre. Sein ganzes Leben nur Gott, sein Wille nur. En Juan capítulo 5, versículo 19, In Johannes 5, Vers 19, él decía, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sagt, dass er sehen kann, aus sich selbst nicht tun. sino solamente lo que ve que su Padre hace. Hij kan bloß dort tun, was hij zien voordat tun zit. Porque cualquier cosa que hace el Padre lo hace también el Hijo. Wat hij voordat deed, deed hij zien ook. Y fíjense, Jesús es el ejemplo principal para nosotros. En zo Jezus is dat hoofdvoorbeeld voor ons allen. La razón por la cual Jesús se tenía que ser 100% hombre De grund waarom Jezus 100% mens zijn moest, era para que Él podía ser 100% ejemplo para nosotros. is damit hij kon 100% een bijspel zijn voor ons. Esto aquí nos muestra cómo nosotros debemos ser. Dit hier wijst ons wie zijn zullen. Cuando nosotros llegamos a ser como Cristo, Wanneer we zo worden als Jezus,
estamos, o sea, permitiendo que Dios forme a Cristo en nosotros. dan wil wie Gott erlauben, Jesus en ons te verwandelen aan Jesus. Y de eso es lo que se trata. En dat is aan wat dat gaat. Si no permitimos que Cristo sea formado en nosotros, Want wie dat niet erlauben, dat Jesus en ons regeren deed, estamos viviendo en desobediencia hacia Dios. dan leven we een ongehoorzaam God gegenüber. No podemos poner la excusa es que Jesús era Dios. We kennen niet de uitredsetje dat Jezus wie God. Es cierto que Jesús era y es Dios. Ja, dat is recht. Jezus is en wie God. Pero mientras que él caminaba en la tierra era 100% hombre. Maar in die tijd waar hij hier op de aarde was, wie hij 100% mens. Y él era 100% nuestro ejemplo. En hij was 100% ons bijspel. Segundo, la Biblia es un instrumento, el instrumento principal para escuchar la palabra rema de Dios para nosotros. De Bijbel is dat de grondlag om dat rema woord voor ons te horen. Cada día yo intento leer por lo menos entre 5 y 10 capítulos de la Biblia. Iedere dag verzet ik minstens 5 tot 10 kapitel te lezen in de Bijbel. No es porque tengo mucho tiempo a mi mano, Dat is niet wens ik veel tijd heb, sino porque lo veo como algo muy importante en mi sondern vida. wens ik geloof dat het wat zeer wichtig is in mijn leven. Y cada día encuentro textos que me resaltan. En iedere dag vind ik tijdste wat mij uit steertje. Los anoto en mi diario devocional Ik doe me de opschrijven in mijn heft, wat ik daarvoor heb. y tomo un tiempo para meditar en ello. En ik neem me tijd om erover na te denken. Y a menudo Dios me da palabras, remas, al hacer eso. En zeer vaak geeft God me ganz specifische rema-woord wanneer ik dat doe. Sí. Esta semana, por ejemplo, el viernes, Deze week, zum Beispiel, am Freitag, estuve leyendo en 2 de Corintios. zou ik in 2 Korinther lezen. Leí los primeros 8 capítulos. Ik zou de eerste 8 kapitel lezen. Llegué al capítulo 6, En dan kwam ik naar het 6e kapitel. en el versículo 6, que decía, Im 6. Vers, wo het zegt, servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad. wel met reinheid God dienen. ¿Sí? Con pureza, con conocimiento, con constancia. Dejaste. Oh, okay. No, sí. Okay. No te di eso. Con pureza, Met reinheid, con conocimiento, met wijsheid, met weten, con constancia, constantia, beständigkeit bestendigheid, y bondad. Güte, En el Espíritu Santo Heilige Geest y en amor sincero. en de grote lief. Sí, y cuando estuve pensando, meditando en ese texto, En während ich über diesen Text nadenke, de repente una palabra me resalta. dann scheint ein Wort so rausgesprungen. Constancia, beständigkeit. Bestendigkeit. Schön. Y el Espíritu Santo me habló, me dice, Jerry, En de Heilige Geest, der redet zu mir und sagt, Jerry, no estás siendo constante. du bist nicht beständig. No eres constante en el horario de dormir. Du bist nicht beständig an deiner Zeit, wo du schluppen ist. A veces te vas a dormir a las 10, Manchmal hast du Klock 10 schluppen, a veces a las 1. manchmal Klock 1. Y por esa razón te cuesta mucho levantarte a cierta hora de la mañana. En daarween fällt dir dat so schwer, zu morgens abzustehen. Y a menudo no logras, En du kriegst dat meistens nicht an. ¿sí? Porque no estás siendo constante. No en no levantarte, sino que no estás siendo constante en tu horario de acostarte. Wenn du nicht beständig bist an der Zeit, wann du schluppen gehen sollst. Me reprendió. Hij heeft mij corrigiert. Werner, ¿cómo se Danke, dice Alba. reprendió? ¿Ah? You're Sprache gewesen, Yeah, ja. sí. Ahí está. En dialecto no hacemos eso, ¿verdad? No sabemos qué es. Applaus stemmen dat niet. Hè? Sí. Y yo tuve que arrepentirme. En zo, ik moest voor mijn zonde bekennen. E hice una decisión Ik deed een entscheidung treffen. de que a partir de ahora, Dat van nu aan, a menos que sea una emergencia, buiten wanneer het nutvol is, como ayer a la noche, zo wie gisteren op en aan, pasó algo y tuve que trabajar hasta tarde, dat passeert wat, en ik moest laat arbeiden. pero en casos normales me he determinado de ahora en adelante me voy a la cama para las 10. Op een normale gevallen van nu
verder was, gooi klak tien slopen. Sí, y para asegurar de eso también me puso un recordatorio en mi teléfono En dort niet te vergeten, had ik mijn telefoon dat aangereerd, dat me dat herinnerde deed. de lo cual varios muchachos ya se rieron. Vele lachen al daarover. Sí, porque vieron ahí en mi agenda grande, dice dormir. Want ze gaan mijn agenda gezien, ganz groot, slopen. Sí, yo tengo que poner mi agenda que tengo que dormir. Ze moet het aan mijn agenda afschrijven, dat ik slopen Pero ga. eso fue una palabra específica para mí. Maar dat weer een ganz specifisch woord van God, voor mij. Sí, no decía, todos tienen que acostarse a las 10 de la noche. Dat zegt niet allemaal te klok 10 slopen gaan. Simplemente dice, sírvanle a Dios con constancia. Dat zegt plus dat God bestendigheid deine. Entonces Dios usó, el Espíritu Santo usó esa palabra logos, En zo God, de Heilige Geest, die gebruikt dit woord, het logoswoord, que todos debemos ser constantes. dat we alle bestendig zullen zijn. Tomó esa palabra y la hizo real para mí. En hij neemt dat woord en maakt dat werkelijkheid voor mij. Y me dijo, Jerry, tú no estás siendo constante. En hij zegt, Jerry, du bent niet bestendig. Debes ponerte constante en esa área de tu Du vida. moet die bestendig maken in deze deel van je leven. Y esa palabra logos, En dit logoswoord Dios lo convirtió en una palabra rema para mi vida. heeft God veranderd in een rema-woord in mijn leven. Mediante la Biblia, De eerste Bijbel, Dios nos corrige, dit God ons berechtje. nos instruye, Hij deed ons aanleiding nos, geven. nos anima Hij heeft ons moed. y nos exhorta. En hij deed ons Armona. ermanen. Ah. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice En 2 Timotheus 3, 16 met 17 zegt het. que toda la escritura es inspirada por Dios. Que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, Alle schrift van God heeft is waardevol ons te beleren, para reprender, ons uit te beteren, para corregir ons traag te y wijzen para instruir en la justicia, en ons te rechten. a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Wel recht te leven, zodat de Gottes mens in stand is een goede woordje geschikt te zijn. Sí, pero para que esto ocurra en nuestras vidas, Maar omdat dat in ons leven passeren kan, debemos escuchar la palabra rema de Dios al leer la Biblia. moet we God zijn woord verstaan, dat rema-woord van God, wanneer we de Bijbel lezen. En segundo lugar, la Biblia, a ver un poco, el logos es la base para poder, la palabra logos es la base para poder escuchar a Dios. Dat de Bijbel is de grondslag om dat logoswoord van God te Ahora, verstaan. cuando nosotros tenemos esa disciplina de buscarle a Dios en su palabra todos los días, So, wanneer we deze discipline hebben, iedere dag God zijn woord te zetten in de Bijbel, posiblemente no vamos a recibir una palabra rema todos los días. oder einfach iedere dag een rema-woord te zetten. Posiblemente no vamos a recibir una palabra rema todos los días. Zou waarschijnlijk wel wie niet iedere dag zo'n rema-woord schreeuwen van God. Sí, o por lo menos no lo vamos a escuchar cada día. Mensen, we worden het niet allemaal kennen hier iedere dag. Sin embargo, sigue siendo de enorme importancia esa constancia en tener un devocional, un tiempo con Dios. Maar het is trotzdem zeer wichtig dat we iedere dag deze beziehung met God hebben en zijn woord. Porque Dios usa su palabra general, que es la palabra logos, Wens God gebruikt zijn woord in generaal, dat is het logoswoord, para enseñarnos y capacitarnos, om ons te rechten en onze wijsheid te geven. para que podamos escucharle y obedecerle. En damit we hem hier kennen en gehoorzaam zijn kennen. En Hebreos capítulo 4:12 dice En Hebreeën 4 vers 12 zegt dat, que ciertamente la palabra, dat het woord, y aquí está hablando, se refiere a la palabra logos de Dios. en dat redt je van een logoswoord van God, Ciertamente la palabra logos de Dios es viva y poderosa dat dit woord lebendig is en een macht heeft. y más cortante que cualquier espada de dos filos. Dat het scherper is als een schwert, wat aan beide zijden scherp is, tweesnijdig schwert. Penetra hasta lo más profundo del alma Wat hem ganz diep in de ziel dringen deed, y del espíritu, in hem geest, hasta la médula de los huesos, bed en de maat van de knokkels. y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En dat hij de gedanken en onze, wat ons jankert am hart
vindt dat. Esdras es un ejemplo para nosotros en muchas formas. Dat is een bijspel voor ons. Esdras es un ejemplo. Esther is een bijspel voor ons. Y Esdras entendió el poder de esa palabra. En Esther heeft de macht van God verstonden. Él decía en Esdras capítulo 7, versículo 10, En Esther 7, vers 10 zegt dat que Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor. Esther deed en zijn hart en nog trachtte dem Herrn zijn gezag verstonden te leren. A ponerla en práctica En dan te leven. y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. En de Israëlieten de geboten en raadsten te leren. Dice que él se dedicó por completo a Hij eso. deed zich gans aangeven. Él entendió el poder de ello, Hij verstond de macht daarbinnen. de escudriñar la ley de Dios, Dat de schrift te erforschen. de entender, de conocerlas. De te verstonen. De te begrijpen. Y a José Dios le dio esta orden En te Josua gaf hij deze aanwijzing. en capítulo 1 del versículo 8. God zegt hem in kapitel 1 vers 8. Él decía, recita siempre el libro de la ley De aanwijzingen van aan mijn gezagsboek immer waar uitspreken. y medita en él de día y de noche. En denkt om dag en ook während de nacht door no. Cumple con cuidado con todo lo que está escrito en ella. Omdat u in allem zo handelt als er binnen geschreven staat. Así prosperarás y tendrás éxito. Dan wirst du Erfolg hebben in alles wat u aanvangs gelijkelijk te einbrengen. Encontramos aquí una palabra rema para Josué, We vinden hier een rema-woord voor Josua. pero es una palabra logos para todos. Maar dat is een generaal, een logos-woord voor ons allen. Que si nosotros nos ponemos a estudiar la ley de Dios, Dat wanneer we ons aanzetten en dan werkelijk zijn woord studeren. si nosotros nos dedicamos a entenderla, Wanneer we ons aangeven om dat woord te verstaan. cuando nos ponemos a meditar en ella de día y de noche, Wanneer we ons aangeven dag en nacht door even na te denken. la cumplimos con cuidado, En wanneer we verzetten dat te doen, voorzichtig. Dios nos prospera y nos dará éxito. Dan wordt God ons zegenen en ons erfolg geven. Y como lo encontramos también en Romanos 12:2. En ook in Roma 12 vers 2 vinden we dat. Cuando hacemos eso, Dan zeg je dat wanneer we dit doen, entonces eso nos habilitará dat wordt ons habiliteren. para escucharle a la voz de Dat Dios. wordt ons de mogelijkheid geven God zijn stem te horen. Veamos lo que dice. Wel moet zijn wat het zegt. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. En stel je niet zo aan als de wereld. Je zullen door je nieuwe zending veranderd worden. Solo así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dat je weet te kennen wat God zijn willen is. Wat goed, aangenaam en volkomen is. ¿Qué voluntad de Dios? Wat vind je schijn van God? Hè? Wat God zijn willen is. ¿Qué es la voluntad de Dios? Wat is God zijn willen? O sea, acá dice que nosotros vamos a comprender la voluntad de Dat Dios. zegt, we worden zijn willen verstaan. ¿Qué voluntad? Wat van willen? Su voluntad para mí personalmente. Zijn willen voor ons persoonlijk. Si lo que Él quiere que yo, Jerry, haga hoy, Dat wat hij wil dat ik, Jerry, doe. lo que Él quiere que yo haga, Wat hij wil dat ik cuando doe. lo haga, Wanneer ik dat doen zal. que yo diga lo que Él quiere que yo diga. Dat ik zei wat hij wil dat ik uitreden doe. Yo solamente puedo comprender esa voluntad de Dios. Ik kan zijn willen maar verstaan. Yo solo puedo escuchar su voz, hablarme personalmente, Ik kan zijn stem maar horen voor mij persoonlijk. cuando mi mente está siendo renovado. Wanneer mijn denken veranderd worden is. Cuando mi vida es transformado mediante la renovación de la mente. Wanneer mijn leven veranderd worden is, transformeerd worden is. Dat is aan. Y Josué 1:8 nos da esa clave de cómo poder. In Josua 1 vers 8 geeft ons de sleutel wie we dat kunnen kennen. En otras palabras, Pablo dice, renueven su mente con la palabra logos de Dios para que escuchen la palabra rema de Dios. En andere wie de Paulus zegt, dat hun denken veranderen laten van dat logoswoord, van dat generale
woord van God om met je dat rema woord verstaan kennen. Quiero resumir este mensaje brevemente. Ik wil dus een ganz kort opvatten deze mensage deze. Dios usa la Biblia como forma principal para capacitarnos a escuchar su voz. God gebruikt de Bijbel als grondlag om met wie God zijn stem hier kennen. Y Él usa la misma palabra para hablarnos palabras específicas para momentos específicos. En hij gebruikt hetzelfde woord om specifische weer te ons te reden. Nuestra tarea como cristiano Onze opgave als christen es leerla, is de Bijbel te lezen, recitarla, erover na te denken, mediteren aan die. a meditarla y meditar en ella de día y de noche. Dag en nacht erover na te denken, aan die te mediteren. No de forma obligada, Niet als muss, sino de forma intencional. sondern ganz bewusst. Es decir, me esfuerzo para escuchar a Dios en ello. Dat betekent, ik streng me aan om God zijn stem hier binnen te horen. Sí. Padre Celestial, te damos gracias Voor de Himmel, we danken die. que tú estás deseoso de hablarnos. Dank dat u te ons reden west. Gracias, Señor, que tú nos hablas a través de tu palabra. Dank dat u te ons reden de sterkste woord. Gracias, Señor, por esta guía que tú nos has dado. Gracias por esta guía que nos has dado. Dank voor deze rechtslinie wat u ons geeft. Señor, por este filtro que nos ayuda a discernir la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dank voor deze filter wat u ons geeft, zodat we kunnen uitfilteren wanneer de Heilige Geest zijn stem is. Pedimos, Señor, que tú nos des un amor por esa We palabra. bidden die dat u ons een life geeft voor die woord. Señor, que todos los días nos dediquemos a estudiarla. Dat we iedere dag ons hand geven om die woord te studeren. Y pedimos, Señor, que tú nos reveles tus palabras remas en ella para En nosotros. we bidden die dat u ons die rema weet geven de sterkste woord. Señor, abre nuestro oído para escucharte mejor. Dat u onze oren opmaakt om die beter te horen. En el nombre de Jesús. En die naam Jezus. Amén. Amen. Vamos a cantar esa canción y después de ello vamos a tener un tereré. Les invitamos a todos a quedarse para el tereré. We dit lied zingen en daarna laten we het al een aantal terrein te blijven. Sí. Y después del tereré tenemos grupos pequeños Na een terrein hebben we nog kleine groepen. donde vamos a aprender, vamos a escuchar todos juntos a Dios. Wo wir uns einfach Tipps hatten, weil dann einfach Herrschaft Gott seine O sea, Stimme. cada uno por sí va a tener una práctica, un tiempo de práctica. Und jeder für sich wird einen kleinen Moment haben, wo öfter kann, Gott seine Stimme zu hören. Y es una parte muy importante, así que les animo a que se queden también para los grupos pequeños. Dat is een zeer wichtig deel. We maken een mooi blijft voor deze deel. Dios les bendiga. God segne.